One. Do you want to What's that? the movie? Just say lesson You one. want to drink some water? Drink. Just read it this lesson one. A good book. Iya punya. Di sini sampai salah. Yeah, Yang mana yang salah? that's all. Buat number. A good book. Inspector Robert Jones is a detective. He lives. Matching. And then translate this. Oh, Yang And you're done. tidak harus punya terus matching. Inspector Robert Jones is a detective. Inspector Robert Jones adalah detektif. Ya, adalah seorang detektif. Adalah seorang detektif. He lives near a library. Oke. Dia tinggal di dekat perpustakaan. Ya, Inspector Jones is in the library now. Inspector Jones sekarang ada di perpustakaan. He is talking to Miss Grant. Dia sedang berbicara dengan Miss Grant. Miss Grant is the librarian. Miss Grant adalah sebuah perpustakawan. Miss Grant adalah seorang pustakawan. ya. Inspector Jones. Good morning, Miss Grant. Selamat pagi, Miss Grant. Miss Grant. Good morning, Inspector. Selamat pagi, Inspector. Can I help you? Bisakah saya menolong kamu? Inspector, Membantu. bisakah aku membantu kamu? Inspector Jones, yes, you can. Ya, kamu bisa. I am looking for a good book. Saya melihat buku yang bagus. Saya sedang mencari. Oh, saya sedang mencari sebuah buku yang bagus. Ya, gitu. Miss Grant, this is a good book, Inspector. Ini adalah buku yang sangat bagus. Ini adalah sebuah buku Ini adalah sebuah buku yang bagus. Inspector. Oke. Inspector Jones, what is it? Buku apa itu? Apa itu? Apa itu? Miss Grant, Miss Green. Miss Green, it's a detective story. Itu sebuah cerita detektif. Ya. Inspector Jones, good. I like detective stories. What's the murder's name? Bagus. Saya suka Cerita-cerita. cerita detektif. Siapakah nama pembunuhnya? Oke, gitu. Miss Green, I can't tell you that, Inspector. I am a librarian. I am not a detective. Saya tidak bisa memberitahu kamu, Inspektur. Saya adalah pustakawan, bukan seorang detektif. Saya bukan seorang detektif. Oh, I am not a detective. Ya, saya bukan. Saya bukan seorang detektif. Oh, Lanjut. ya. A question. Answer this question. Number one, is Robert Jones a detective? Yes, he is. Apakah Robert seorang detektif? Yes, Ya. dia. Oke. Ya. Ya, sudah lanjutkan ya. Is Robert Jones a librarian? No, he is not. Apakah Robert Jones seorang pustakawan? Tidak. Does Inspector Jones live near the library? Yes, he does. Apakah Inspector Jones tinggal di dekat perpustakaan? Ya. Is Inspector Jones in the library now? Yes. Apakah Inspector Jones di perpustakaan sekarang? Ya. Is Miss Green in the library too? Yes, she is. Apakah Miss Green di perpustakaan juga? Yes. Ya. Is Miss Green a librarian? Yes, she is. Apakah Miss Green seorang pustakawan? Ya. Can she help the inspector? Yes, she can. Apakah dia bisa Apakah dia bisa menolong inspektur? Ya. Is the inspector looking for a book? Yes, she is. Apakah inspektur melihat Sedang mencari. Apakah inspektur sedang mencari sebuah buku yang bagus? Ya. Can Miss Green give him a book? Yes, she can. Apakah Miss Green Dapatkah Miss Green Apakah Miss Green Nyonya Green Miss Green ya dapat memberikannya sebuah buku? ya oke. Yes, ya. Is the book a detective story? Yes. Apakah buku itu cerita detektif? Ya. Does the inspector write detective stories? Yes. She doesn't. Where Yes. number what?
Odd number. 11. 11. 11. Does the inspector? Yes, he does. Yes, he does. Apakah inspektur menyukai buku? Apakah inspektur menyukai detektif stories? Cerita-cerita detektif. Cerita-cerita detektif? Yes. Ya. Does the inspector know the murder's name? No. Apakah inspektur mengetahui nama pembunuhnya? No, tidak. Can Miss Green tell him the murder's name? No, she doesn't. Apakah Miss Green dapat memberitahu nama pembunuhnya? No, tidak. Okay. Is Robert Jones a detective or a librarian? Robert Jones is a detective. Okay. Apakah Robert Jones seorang detektif atau seorang pustakawan? Okay. Robert Jones adalah seorang detektif. Yeah. Does he live near a library or near a school? He lives near a library. Apakah dia tinggal di perpustakaan atau di dekat sekolah? He lives near a library. Dia tinggal di dekat perpustakaan. Okay. Is Inspector Jones in the library or in his room? Inspector Jones is in the library. Library. Okay. Apakah Inspector Jones Di dalam perpustakaan. di dalam perpustakaan atau di dalam sebuah ruangan? Di dalam kamar. ruangannya. Oh. Inspector Jones is in the library. Inspector Jones sedang berada di perpustakaan. Okay. Can Miss Green help the inspector or is she too busy? Apakah Miss Green dapat membantu inspektur atau dia sedang sibuk? Miss Green can help the inspector. Miss Green dapat membantu inspektur. Okay. Does the inspector want a book or newspaper? Apakah inspektur menginginkan sebuah buku atau kertas? Sebuah surat kabar. Atau sebuah surat kabar. He wants a book. Dia menginginkan sebuah buku. Is the book good or bad? The book is good. Apakah buku itu bagus atau jelek? The book is good. Buku itu bagus. Is the book a detective story or is it a story about animals? The book is detective story. Buku itu adalah cerita detektif. What is the inspector name? The inspector name is John. Siapakah nama inspektur? Nama inspektur adalah Jones. What's the librarian's name? The librarian's name is Miss Green. Siapakah nama pustakawannya? Nama pustakawannya adalah Miss Green. Okay. What does the inspector want? Apakah yang inspektur mau? Yeah. The inspector want a book. Inspektur menginginkan sebuah buku. Okay. What is Miss Green? Siapakah Miss Green? Miss Green a librarian. Miss Green adalah pustakawan. Yeah. What's Robert Jones? Siapakah Robert Jones? Robert Jones is a detective. Robert Jones adalah seorang detektif. Yeah. What can Miss Green do? Apakah yang Miss Green lakukan? Miss Green can give a book. Inspector a book. Can give a detective story. A detective book. Miss Green can give a detective book. Yeah. Miss Green dapat memberikan buku detektif. What does the inspector like? Apa yang inspektur suka? He likes a detective story book. Dia menyukai sebuah buku cerita detektif. Okay, good job.